Score meron ba? Alay ya si Tom Cruise. Kaya pag ito. Nakuha na bigyan. Patay po sa YouTube. Pag viral ni karon ba 20 million views ni. La Tom Cruise. Si Papa George. Mas kung sa nato, kailangan mo kayo zero. Pila na pila? 1-2. Eric Spoelstra. Alayawan na. Wala na. Yatang ng pusta bi, yatang ng pusta. Sada mag-blend pass, sada mag. Oh, play na, play. One nan bay, assist na ito. Wala pa sa Tom Cruise. Lamang na sila og 40 points. Pero bawo yun na Eric Spoelstra karon 100 points na yung jump shot. Dito ba dito? Ay, wala na. Mana ang kwan. Paparisip yan. Paparisip yan. Oy, nice assist sa kontra bay. Muna mag blind pass na. Si 3. Oy, grabe si Tom Cruise bay. Yata ng score. Eric Spoelstra. Hatag ang kwan. Luka James. Luka James, yawa inyong paulo na si Luka James. Patay mo ana. Patay ni si Tom Cruise karon no. Murag giagian og kwan. La, kumpiyansa nga triyang na moving so pull up. Oh, yaw. Kwanto? 1,000 points to siya, 1,000 points. Chatter na siya guys, siya rin nakasapatos. Oh, si Luka James yun. Yun, agay flap. James gid eh, nagi James gid magkusog yung mo flap. Flap. La. Up. Uy, counted ba eh? Yawa na, wala na. Ya, Tom Cruise niya, wala iskura ayan. Treyang ramoy ka ko ano? Treyang. Guarded by Eric Spoelstra. Ay, yawa, grabe nga movings. Veterans move kaya ba eh? Ayaw, kumpiyansa kang Eric Spoelstra. Kaya nanay, oh, tanawa. Ala. Okay, Tom Cruise. Last touch, Tom Cruise. No. Hit pick yun. Ay, grabe ba eh. Sa laba na lang eh. Luka George ya. Triyang. Oh yeah, nice assist boy. Yo. Up. Ila. Lana si Luka James. Injured na si Luka James. Bantayan ni Treyang. Assist to Eric Spoelstra. Oh my goodness. Treyang.
Pass to Tom Cruise. Tom Cruise trying to penetrate. Pasa kay Trae Young. Trae Young. Up, dribble. Pull up, jumper. Nice. Pila na score? 8-6. La. Eric Spoelstra. Ipasa kang Luka James. Oy, grabe si arte gini si Luka James niya. Op. Patay na! Ay, nice kay magka-drive. Da, Trae Young. Nice one. Ay, rebound ni Eric Spoelstra bay. Da, Luka James niya nagloko. Pila? Agay. Intro boys. Eric Spoelstra. Guarded by Tom Cruise. Ya, pull up by Yawan. Loko. Wala na. GG na. Tom Cruise. Yung napakabantay si Tom Cruise bay. 9-7. Trae Young bay. Pull up na sad. Oh. Pila. 9-8. Eric Spoelstra bay. Mamay na si Eric Spoelstra. Wala mo din sa screen. Wala. Ay, Tom Cruise bay. Gaya kis Tom Cruise. Guales. Ama pildi, painomon sa 5 kalitro nga tubig ah. La, jump shot di karon ni Eric Spoelstra. Gibantayan na Trae Young. Pasa kang Luka James. Bantayan ni Tom Cruise. Patay ni Tom Cruise. Hospital 911. Up. Ay, good. Taman dagat ang kuanda ni. Out of bounds. Nice crossover. Baka po niyo. Uwi mo tanan. Blocks bay. Assist kan Tom Cruise. Ay bangaan ni Tom Cruise. Ay la, Luka James bay. Gaya kay Luka James. Sa to, gimbal? Papa, 9-8 pa. Oh, 9-8. 50 pang game. Baka na mga makakay sa Syria. 100 ang game. Ito, taga naawan na sila, mga superstars na naawan, no? Agusan versus naawan. Ano yung mga players sa Agusan? Yan na, si Eric Spoelstra. Si Luka James. Oh, grabe. Luka James, daot ng dagway ni Tom Cruise karon maigo, tanawa lagi. Agay, patay na po niya. Oh, double team. Yan, nag-isip-isip na sila. Ilan nag-double team si Kwan. Luka James. Trae Young bay, pull up na sad. Lamang na sila, lamang. Guales. Oy, lamang na sila bay. Last ball na sila. Luka James. Patay ni karon si Tom Cruise. Alayad. Ay, gi-pull up na sa GG. Wala na, GG bay. 0-8. Intro boys sa si Kwan, Eric Spoelstra ug si Luka James. Okay, isa na lang isa. Bakwis mo. Zero-9 isa. Trae Young oh. Pasa kang ko ano. Allah. Wala na. Balik na pugdua.
Tom Cruise oh. Grabe ka kuan ba? Defensive kayo kuan si Tom Cruise oh. Eric Spoelstra. Screen. Oh, nice assist sa mangga. Wala kami sa muna ito. Sakit tawad kay. Sakit tawad. Wala na. Dagan na din kayo kung ano, reason. Ay, pull up na po si Kwan. 3 yang bay. Iya, simple ra kayong teardrop ni Kwan. Luka James. Feed away bay. Up. Na blocks bay. Good. Ah, nice move. Up, nagilog kauban. Oh, gipasa ni Tom Cruise sa iyang kontra. Nagdagan sa time out. Gidagan sa iri. Okay, nag-time out. Pilde ning kontra kay naut na nagangin. Tulo. Nakalayat na itong papabalik ilayon ngayon. Side step bay, kani siya nga tawa. 1-0. Yaw mo ginawa ka design kaya katawa ko ba yaw ito. Pila? Walis. Iguales 1. Tom Cruise. Kuya, wag sensitive. Nice pull up jumper. Eric Spoelstra na po do. Pila 13. 15. 2-1. 2-1. Ito yun. Gipasan sa kontra. Ay, grabe. Miss-score na si Eric Spoelstra. Walis dos. Lahi na ni nga signal ni siya bay. Pull up do sa Detreyang. Wala. Luka James naka-rebound, pasa kang Eric Spoelstra, wala. Rebound ni Treyang. Ay, screenan. Nice. Basket. Pila? Pana, bungkag ng pangani ko ano ni. Nice steal. Kuha ni Luka James. Oh. Pasa kay Eric Spoelstra. Luka James. Ay, nagkatawa una. Up. Nice. Wala. Likod sa board. Gikapoy na si Tom Cruise. Eric Spoelstra. Uy, pasa, nice pass. Pero na-intercept ni Tom Cruise. Tom Cruise ba, gipasa kang Treyang. Ala. Lamang na po. Pila? Porto. Gibiyaan na sila 2 points. Oo, nastilan pagit ni Kwan bay. Tom Cruise bay. Agresibo kasi Tom Cruise mo gwardya. Okay. Basa.